बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं। आज तुम क्या कर रहे हो? Was hast du heute vor? आज तुम क्या कर रहे हो? Was hast du heute vor? आज मुझे काम पर जाना है। Ich gehe heute arbeiten. आज मुझे काम पर जाना है। Ich gehe heute arbeiten. Ich gehe मैं जाता हूँ, मुझे जाना है। heute आज arbeiten काम के लिए, काम पर। मैंने स्कूल जाना है। Ich gehe zur Schule. मैंने स्कूल जाना है। Ich gehe zur Schule. Ich gehe einkaufen. मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। Ich gehe einkaufen. मुझे शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए जाना है। einkaufen ख़रीदारी करना, शॉपिंग करना। Wie geht's es dir? तुम्हारा क्या हाल है? Wie geht's dir? तुम्हारा क्या हाल है? तुम कैसे हो? Hast du Geschwister? क्या तुम्हारे बहन भाई हैं? Hast du क्या तुम्हारे हैं? Geschwister बहन भाई। क्या तुम्हारे बहन भाई हैं? हाँ, 2 बहन और भाई हैं। Ja, ich habe 2 Geschwister. हाँ, 2 बहन भाई हैं। Ja, ich habe 2 Geschwister. एक भाई एक बहन। Einen Bruder, eine Schwester. एक भाई और एक बहन। Einen Bruder, एक भाई, eine Schwester, एक बहन, एक सिस्टर। Was machst du? तुम क्या करते हो? Was machst du? तुम क्या करते हो? Was machst du am Sonntag? इतवार को तुम क्या करते हो? Was machst du? तुम क्या करते हो? Am Sonntag इतवार को तुम क्या करते हो? Ich mache nichts, मैं कुछ नहीं करता। Ich mache nichts, मैं कुछ नहीं करता। Ich bin frei, मैं फ्री हूँ। Ich bin frei, मैं फ्री हूँ। Was machen Sie am Freitag? जुमे को आप क्या करते हैं? Was machen Sie? आप क्या करते हैं? Am Freitag जुमे को। Ich spiele, मैं खेलता हूँ। Ich spiele, मैं खेलता हूँ। Ich rede mit Freunden, मैं दोस्तों से बातें करता हूँ। Ich rede mit Freunden, मैं दोस्तों से बातें करता हूँ। Ich mag Ski fahren, मुझे स्केटिंग पसंद है। Ich mag मुझे पसंद है, अच्छी लगती है। Ski fahren, स्केटिंग। Wie war deine Wochenende? तुम्हारा वीकेंड कैसा था? Wie war कैसा था? Dein Wochenende तुम्हारा वीकेंड, यानी हफ्ते के एंड पे, हफ्ते के एंड पर तुमने क्या कुछ किया, तुम्हारा वीकेंड कैसा गुजरा। Mein Wochenende war schön. मेरा वीकेंड अच्छा था। Mein Wochenende war schön. मेरा वीकेंड अच्छा था, ज़बरदस्त था। Was machst du beruflich? तुम्हारा क्या पेशा है? Was machst du beruflich? तुम पेशे के एतबार से क्या करते हो? Ich bin ein Koch, मैं एक कुक हूँ। Ich bin ein Koch, मैं एक कुक हूँ। Wann hast du Geburtstage? तुम्हारी सालगिरह कब है? Wann hast du Geburtstag? तुम्हारी सालगिरह कब है? Am 10 August Geburtstag, 10 अगस्त को सालगिरह है। Am 10 August, 10 अगस्त को Geburtstag सालगिरह है। Wie alt bist du? तुम कितने साल के हो? Wie alt bist du? तुम कितने साल के हो? Ich bin 30 Jahre alt. मैं 30 साल का हूँ। Ich bin 30 Jahre alt. मैं 30 साल का हूँ। Was ist deine Lieblingsfarbe? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? Was ist deine Lieblingsfarbe? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? Lieblingsfarbe पसंदीदा रंग। Schwarze Farbe काला रंग। Schwarze Farbe काला रंग। Farbe रंग, Schwarze काला।
پھر آتا ہے تم کہاں کام کرتے ہو؟ وہ arbeitest du؟ تم کہاں کام کرتے ہو؟ وہ arbeitest du؟ وہ کہاں arbeitest تم کام کرتے ہو؟ arbeitest نکلا ہے arbeiten سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا۔ میں جرمن اسکول میں کام کرتا ہوں۔ Ich arbeite bei Deutschschule۔ میں جرمن اسکول میں کام کرتا ہوں۔ Ich arbeite bei Deutschschule۔ Deutschschule جرمن اسکول۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ Bist du verheiratet؟ کیا تم نے شادی کی ہے؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ Bist du verheiratet؟ اس کا ورب ہے verheiraten، یعنی شادی کرنا۔ verheiratet تم نے شادی کی ہے۔ یا ich bin verheiratet؟ ہاں میں نے شادی کی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ یا ہاں ich bin verheiratet، میں شادی شدہ ہوں۔ میں کنوارا ہوں۔ Nein ich bin ledig۔ نہیں میں کنوارا ہوں۔ Nein ich bin ledig۔ کیا تمہارے بچے ہیں؟ Hast du Kinder؟ کیا تمہارے بچے ہیں؟ Hast du Kinder؟ Ich habe kein Kind۔ میرا بچہ نہیں ہے۔ Ich habe kein Kind، میرا بچہ نہیں ہے، یعنی میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آج شام تم کیا کرو گے؟ Was machst du heute Abend؟ آج شام تم کیا کرو گے؟ Was machst du heute Abend؟ heute Abend آج شام کو۔ میں نے ایک دوست سے ملنا ہے۔ Ich treffe eine Freundin۔ میں نے ایک دوست سے ملنا ہے۔ Ich treffe eine Freundin۔ آج شام میں نے ٹی وی دیکھنا ہے۔ heute Abend sehe ich fern۔ آج شام میں نے ٹی وی دیکھنا ہے۔ heute Abend sehe ich fern۔ sehe ich میں نے دیکھنا ہے، fern ٹی وی۔ heute Abend آج شام کو۔ آج میں سینما جاؤں گا۔ Ich gehe heute ins Kino۔ آج میں سینما جاؤں گا۔ Ich gehe heute ins Kino۔ آج شام تم کیا کھاؤ گے؟ Was isst du heute Abend؟ آج شام تم کیا کھاؤ گے؟ Was isst du heute Abend؟ Was isst تم کیا کھاؤ گے؟ تم نے کیا کھانا ہے؟ اس نکلا ہے ایسن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ میں مچھلی کھاؤں گا۔ Ich esse Fisch۔ میں مچھلی کھاؤں گا۔ Ich esse Fisch۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ نئی ویڈیو نئے لیسن کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت۔ auf Wiedersehen۔ اللہ حافظ۔